ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ धैनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुजन्दावतं शम रत्नाकल्पलज्जाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तं स्तुतममरगणै व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते जिह्वचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमो त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशदीपानाय नमो श्रैलोक्यनाथाय नमो भूतानां पतये नमः नमः शिवाय शान्ताय कारुनेत्राय हेतवे निवेदयामि चत्तानं तं गति परमेश्वर। ॐ शं पूर्णकामनं कामनाराममीश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमक्षयमामृतात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। एषु सचन्दन पुष्पबिल्वपत्राञ्जलि। नमः शिवाय नमः। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमक्षयमामृतात्। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्।
আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী প্রভু এসা এসা ঋষিকেশ ধরার ভার হারি আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী প্রভু এসা এসা ঋষিকেশ ধরার ভার হারি গত কুরুক্ষেত্রে ধনঞ্জয় শুনেছিল তব মুখে গীতামৃত বাণী কত পাপী তাপী তরে গেল কত কথা শুনি পালতে বর্ণা শ্রম ধর্ম বুঝাতে বিধির মর্ম পালতে বর্ণা শ্রম ধর্ম বুঝাতে বিধির মর্ম প্রভু জাগাও আবার লুপ্ত ধর্ম সুকরি দে মাঝে আমি জন্মি যেন তোমার নামে মরি তোমার কাজে দাও শ্রদ্ধা দাও ভক্তি দাও সেবা অনুরক্তি ভালো প্রাণে নব শক্তি গীতামৃত দিয়ে আমার নিরাশ প্রাণ সরস করু তত্ত্ববাণী গে কুরুক্ষেত্রের ও জয়গান গাহে আবা হে ভগবান কুরুক্ষেত্রের ও জয়গান গাহে আবার হে ভগবান মোরা কাতরে করিয়া হমান গোলক বিহারে মোদের শূন্য হৃদয় পূর্ণ করো ওহে দয়াল হরি মোরা চিরকাল প্রার্থনা করি দাও হে চরণ তোরে আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী প্রভু এসা এসা ঋষিকেশ ধরার ভার হারি প্রভু এসা এসা ঋষিকেশ ধরার ভার হারি। ওম হরিয়ম
তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকার व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परमा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरिओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अत गीतार श्रीमंगलचरणं प्रारंभम। ओम पार्थाय प्रतिबुधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारते। ओम अद्वैता अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम्। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वाय भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नो पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारा नीलोत्पला शल्याग्रहावतीकृपेण वहनिकर्णेन बेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरम् अकरा दुर्योधनावर्तिनी सुत्तीर्णाखुलपाण्डवै रणनदीकवर्तकः केशवः। ओम पराशर्य वसः शरजामलङ्घितार्थगन्धुत्कटं नानाकान पकेशरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पैदै रहा रहा पेपीयमानं मुदा भुवाद भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रो मेरुस्तम्भन्ति दिव्यस्तवैर्वेदै सङ्गपदकामो उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानाङ्गवस्थिताद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तं न विदुः शूरा असुरगणदेवाय तस्मै नमः। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय भेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृतं धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयामुदीरयेत्। ॐ हरिओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमिति श्री मंगलचरणं समाप्तम्। ओम यदस्करां परिभ्रष्टां मात्राहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवत् तत्सर्वा तत्प्रसाद जनार्दनं। जय गीता जय गीता जय गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता अत गीतार प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योगम नामकम धृतराष्ट्राय वाच ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत् संजय संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं बूढ्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मम बूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा ओम दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शूद्रश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधधिजुत्तम नायकमम सैन्यस्य संजार्तन्थान् ब्रवीमिति ओम भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च समदत्तिस्तथैव च अन्ये स बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धे विशारदाः अपर्याप्तां तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयोनेषु स सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य संजयं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनादच्च शङ्खं दन्नो प्रतापवान् तथा शङ्काश्च वीर्यश्च पनबाणकगोमुखः सहस्रभावहन्यन्तो सशब्दस्तो मूलभवत् ततः सेतुर्हयोरुक्तै महति सेन्देन स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्को प्रदत्मतुः पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पण्ड्रं दन्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुगुष्मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्वकीश्च पराजितः द्रौपदयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खां दन्मो पृथक् पृथक् सगोषुदत्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो मेनानुदयान् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धत्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरद्दम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युते यावत् तान् निरीक्ष्येऽहं युद्धकामान् अवस्थितान्
করিময়া সহ উদ্দিব্যম অস্মিন রণসমুধমে ঈক্ষমানান বেক্ষ্যহং ইয়ে তত্র সমাগতঃ ভারতরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধির যুদ্ধে প্রিয় চিকিৎসবঃ সঞ্জয় উবাচ এবো মুক্ত ঋষিকেশ গুড়াকেশেন ভারত সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রতোত্তম ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহিক্ষিতম উবাচ পার্থ পশ্যৈতান সমবেতান কুরুনীতি তত্রাপশ্যৎ স্থিতান পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান আচার্যান মাতুলান ভাতৃন পুত্রান পৌত্রান সখিনস্ততা শ্বশুরান সুরদেশ্চৈব সেনয়োর্ভয়োরপি তান সমীক্ষ শকুন্তয়ঃ সর্বান বন্ধূন অবস্থিতান কৃপায়া পরয়া বিষ্ণু বিষিদন্নিদমব্রবীৎ অর্জুনয়বাচ দৃষ্টে মান স্বজনান কৃষ্ণ ইয়ুৎসন সম অবস্থিতান সিদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ব্যাপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষচ্চ জায়তে গান্ডিবং সংসতে হস্তাত্বক সেব পরিধরিয়তে ন চ শক্নম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ন চ শ্রেয়ঃ ন পশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগের্জীবিতেন বা ইয়াসে মর্তে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং বহা সুখানি চ তয়মহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণস্তক্ত্বা ধনানি চ আচার্যঃ পুত্রা পুত্রস্ততৈব চ পিতামহঃ মাতুলা শ্বশুরা পুত্রা শৈলা সম্বন্ধিনস্তদা এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি জ্ঞাতোऽপি মধুসূদন ওম পিতৃলাক্যরাজ্যস্য হেতু কিং নো মোহিকৃতে নিহত্য দাত্তরাস্তান কা প্রীতিশ জনার্দন পাপমেবাশ্রয় দস্মান হত্যতায়ন ততায়ন তস্মান্নর্হা বয়ং হন্তুং ধাত্তরাস্তান সবন্ধবান স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ শ্যাম মাধব याद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं तथां न जयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो हविवर्ततो अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदिश्यन्ते कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाञ्छय जायते वर्णशङ्कराः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरज्येषं लुप्तपिण्डदत्तक्रिया दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्कारकारकः उत्सादन्ते जातिधर्म कुलधर्मश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतिष्ठ्यानुशुश्रुमम् अहोबत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्रज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रप्राणय धार्तराष्ट्रारण्यहन्नस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एव मुक्तार्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं शापं शोकसंमेघ्नमानसः ओमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योग नामकं प्रथमाध्याय समाप्तम् ओम यदस्करां परिभ्रष्टां मात्राहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवत्तथा सर्वा तत्प्रसाद जनार्दनं जय गीता जय गीता जय गीता। অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। কুরুপাণ্ডব উভয়কুল বুহকারে সজ্জিত শঙ্খ ধ্বনি করিয়া
পরস্পরকে জানাইলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হোক, আমরা প্রস্তুত। এমতাবস্থায় অর্জুনের কেন বিষাদ? অর্জুন যখন উভয় দলের সম্মত, তখন যুদ্ধ হইবেই, যুদ্ধ বাঁধিবে। যুদ্ধ বাঁধিবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই বীর কেশরী অর্জুনের কেন বিষাদ? কেনই বা তাহার ইতর সুলভ দীনতা? দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া বাজিয়া উঠুক ধর্মের বিজয় বিশান, উঠুক গগনে সত্যের উন্নত ধ্বজান, প্রদান করিয়া জনমনে শান্তির অনিন্দ সুন্দরের আশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ জগতের গুরু আসিয়াছেন গুরুর আসনে, ভূমিতে থাকিয়াও ইনি ভূমায় শান্ত। শিব নিরাকার অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত, ধৈর্যের ও স্থৈর্যের দিক দিয়া তাহার পরিচয় অটুট। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বিষাদে প্রথমে নীরব ভূমিকা পালন করেন, কারণ অর্জুনের বিষাদ প্রকৃত বিষাদ। অর্জুন শ্রেয়কামী, ভোগমুক্ত অর্জুনের চিত্ত। আমরা দেহরামী, অর্জুন আত্মারামী। আমরা ভুগি, অর্জুন যুগী। যুগী বলিয়ায় তত্ত্ব কথা জানাইতে আসিলেন স্বয়ং যোগেশ্বর। তাই আজ দেশকাল পাত্রের পূর্ণ মিলন হল, শুভক্ষণে শুভযোগে দুর্যোগ কথার অবতারণা হইল কলির সন্ধিক্ষণে। পরম প্রভুর গুড় অভিপ্রায় ধর্মরাজ্য স্থাপন, দুষ্টের দলন শিষ্টের পালন পরিকল্পনা অনুসারে সুসম্পন্ন হইল। দেশ কুরুক্ষেত্র, পুণ্যক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র সর্বকালের সর্বজীবের ধর্মক্ষেত্র। তাই পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল, পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। অর্জুনের উপর লক্ষ্য করি এ বাণী সবারে শোনায়েছিল। অর্জুনের উপর লক্ষ্য করি এ বাণী সবারে শোনায়েছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। গীতা নহে কোনো দেশের জাতি, গীতা ভারতে, গীতা পৃথিবী। গীতা নহে কোনো দেশের জাতি, গীতা ভারতে, গীতা পৃথিবী। হিন্দু অহিন্দু পুরুষ নারী, হিন্দু অহিন্দু পুরুষ নারী, তাপিত পরাণ জুড়াইল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। জ্ঞানালোক আলোক জালে, বিশাল আধার সজল দীপালে। গীতা জ্ঞানালোক আলোক জালে, বিশাল আধার সজল দীপালে। আমি পাইতে দেখিতে জীব উদ্ধারিতে পার্থ সারথি দাঁড়াইল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে
ভগবান গীতায় বলেছিল। অর্জুনের উপর লক্ষ্য করে এবাণী সবারে শোনায়েছিল। অর্জুনের উপর লক্ষ্য করে এবাণী সবারে শোনায়েছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। গীতে মাধব হৃদয় ভকতের প্রাণ, গীতে মাধব হৃদয় ভকতের প্রাণ। মাগো বক্ষে রাখি বারে বারে করি হে প্রণাম। ও মা প্রজ্বলিত থাকো তুমি আমার অন্তরে। মাগো ভুলি না তোমায় যেন জীবনের তরে। ও মা সংসার পাবনি তুমি জ্ঞানের ভান্ডার। মাগো নমি বারে বার গীতে নমি বারে বার। ও মা গীতে মাধব হৃদয় ভকতের প্রাণ। বক্ষে রাখি বারে বারে করি হে প্রণাম। একবার জয় দাও জয় দাও প্রেমানন্দে গীতা প্রীতে জয় দাও জয় দাও। প্রেমানন্দে গীতা প্রীতে জয় দাও জয় দাও। প্রেমানন্দে গীতা প্রীতে জয় দাও জয় দাও। জয় গীতা 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 জয় গীতা। জীবের নিস্তার লাগি ভগবান হরি। জীবের নিস্তার লাগি ভগবান হরি। ও অবনীতে অবতীর্ণ গুরু রূপ ধরি। মহিমাতে গুরু কৃষ্ণ সমতুল্য জ্ঞান। ও গুরু বাক্য হৃদয়তা সত্য বলে মান। গুরুতে মনুষ্য জ্ঞান করোনা কখন। ও
যথা হয় তথা না যাইবে। ও গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে। গুরু কৃষ্ণ রূপহানা শাস্ত্রের বচনে গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে। গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু হনপতি ও গুরু বিনে আমার নবে নাহি অন্য গতি। কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে। গুরু রুষ্টে কৃষ্ণ কভু না রাখে তাহারে। ভজ মন ভজ রে গুরুর চরণ অমূল্য ধন ভজ মন ভজ রে। সদ্গুরুর শ্রীচরণ ভজ মন ভজ রে। পাপ তাপ দূরে যাবে ভজ মন ভজ রে। পাপিত প্রাণ শীতল হবে ভজ মন ভজ রে। গুরুর চরণ মূল্য ধন ভজ মন ভজ রে। জয় গুরু 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 জয় জয় वाच। ओम तं तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे सम उपस्थितम् अनार्यदृष्टमश्चर्यम् अकीर्तिर्कर्मर्जुन क्लिब्बङ्मस्मगमः पार्थ न तोत्तयोपपद्यते शूद्रं हृदय दुर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये
দ্রোণশ্চ মধুসূদন ইষুभिः প্রতিয়চ্ছামি পূজার্হা বরিসূদন গুরুন হত্वा हि महानुभावान् শ্রেयो ভুক্তং বক্ষ্যম অপিহ লোকে অর্থার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান রুধির প্রতিগ্ধান ন চৈতদিত্মো কতরন্য গরীয় যদ্বা জয়েমো যদি বা ন জয়েয় ইয়ানেব হত্বান জিজিবিষাম স্তহবস্থিতः প্রমুখে দত্তরাষ্ট্রः कार्पण्यदोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मूढसंमूढचेता यस्यं सन्निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं साधिमां त्वं प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्वात् यच्चुकमसोश्वानमिन्द्रियाणम् अवाक्यभूमा वशपत्नमृद्धां राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवो मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशः परन्तप नायुत्स इति गोविन्दमुक्त्वा तुञ्चिं भवभुः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा श्रीभगवानुवाच अशुच्य नन्वशोषस्त्वं प्रज्ञाबधंश भाषसे गताशून गताशुं च नानुशुचन्ति पण्डिताः न तेवाहं जतुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयोमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरो प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्णो सुखदुःखदाः अगायमापयोहनो अनित्यास्तितिक्ष भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सहामृतत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोहन्नस्त्वनस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्तमे देहा नित्यशुक्ताः शरीरिणः अनाशिनः प्रेमेषु तस्मात् युद्धस्य भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नयं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो हयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यः येन जमद्वयं कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकं वशंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्तेपु न शोषयति मारुतः अच्युद्धो हयमदज्जो हयमक्लद्दो हशिष्यो एव च नित्यः सर्वगतः स्थानरचलहयं सनातनः उद्वाक्तो हयमचिन्तो हयमविकारी हयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि न तो चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तं महाबाहु नैनं शुचितुमर्हसि जातस्य हे ध्रुवमृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहरिहर्ते न तं शुचितुमर्हसि अव्यक्तो दीनि भूतानि व्यक्तमुद्धानि भारत अव्यक्तो निधनन्येव तत्र का परिदेवना आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवत् वदति थैव चान्य आचार्यवच्चन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वा वेदनं चैव क्वचित् देहि नित्यवधूहायं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितमर्हसि स्वधर्ममपि सावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्रश्रयहन्यात् अक्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छयाच्युपपन्नं स्वर्गद्वारमपभीतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतो चेत्त्वमिमं धर्मां संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तद्वयं
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির মরণাদতিরিচ্যতে ভয়াদ্রানধুপুরতং মুচ্যন্তে ত্বং মহারথः येषाञ्च त्वं बहुमातु भूत्वा यस्य शिलाघवम् अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निर्द्वन्द्वस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा वक्ष्यसे महीं तस्मात् उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धया कृतनिश्चयः सुख दुःखे समाकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवप्स्यसि एषा देह विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धायुक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्राश्यसि नेहा विक्रामनशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतु भयात् व्यवसायित्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन बहु शाखा जनन्तश्च बुद्धयद्व्यवसायिनम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवादन्तं विवस्थितः वेदवादरतः पार्थो नैन्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेर ऐश्वर्यगतिं प्रति भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परितो चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्व्यक्षमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संक्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मनिश्च विजानतो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमाते संवहस्तु कर्मणि एगोस्तु कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धा सिद्धोः समभूत्वा समक्तं योगोच्यते धूरेण झ्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्निच्छ कृपणः पलहयतवः बुद्धियुक्तो जहाति यः उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते महकलीलां बुद्धिर्गतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतिभ्यश्च च ओम श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदस्तस्यति निश्चला समधा वचला बुद्धिस्तदा युगमवप्स्यसि अर्जुनाय उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजोहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखे स्वादिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधो स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणविस्नेहस्तत्तत् प्रप्यशुभाशुभं नाभिनन्दति न दिष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽहङ्गानि सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ज्योऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशमं मनः निमितानि सर्वाणि संयम्ययुक्त्वा शीतमत्परः वशे हीन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता दयातो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सञ्जायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधाद् भवति सन्मोहः सन्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयेन्द्रियश्चरन् आत्मोपविश्यर्विधेयात्मा प्रसादाम् अधिगच्छति ओम प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्नेह न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावविदम्बसि
तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तुष्यं जागर्ति संयमे यस्या जागृति भूतानि सा निशा पुष्यते मुनेः। ओम अपार्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यावत् तद्वत् कामायां प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमंसरति निःस्पृहः निर्मामो निरहङ्कारो सशान्तिम् अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुच्यते स्थितस्य मन्तकालःपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नामकं द्वितीयोऽध्यायः समाप्तम्। ओम यदस्करं परिभ्रष्टा मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवेत् तथा सर्वा तत्प्रसाद जनार्दनम्। द्वितीय अध्यायेर बंगानुबाद। द्वितीय अध्याये श्री भगवान अर्जुनके प्रश्न करिलेन, हे अर्जुन, এই সংকট সময়ে কোথা হইতে অনার্য সেবিত মোহ জন্মিল? এই মোহ সদ্ব্যক্তির স্বভাব পায় না, ইহা স্বর্গপথে বাধা, ইহা লোকনিন্দা হয়। এবার জগৎগুরুর ভাষণে নাই শাসন, নাই কর্কশ ভাব, আছে সান্ত্বনায় ভরা শুধু মধুমাখা স্নেহ। জগৎগুরু বলিলেন, যাহাদের জন্য তোমার শোক তাহারা যে অসুচ্চ। ইহা মূর্তভূমি, মূর্তভূমি হইতে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যু হয় দেহের, কিন্তু আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লিদ্য, অচল, সনাতন। তুমি ক্ষত্রিয়, রাষ্ট্রের প্রতি অখণ্ড কর্তব্য এখনো করা হয় নাই তোমার। দুষ্টের দলন, শিষ্টের পালন কর্ম এখনো অসম্পন্ন। কর্তব্য উপস্থিত, উপস্থিত কর্তব্যে কম্পিত কলেবর হইলে চলিবে না। উঠো, দাঁড়াও, জাগ্রত হও, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। ক্ষত্রিয়ের সধর্মই হল যুদ্ধ। আমাদের জীবনযাত্রার দুটি দিক, একটি ঊর্ধ্বে সুঊর্ধ্বে ভূমা ব্রহ্মে, অপরটি নিম্নে আরো নিম্নে একেবারে ভূমিতে আসক্তির গহন গব্বরে। একটি উত্থানের পরম সীমা ব্রহ্মস্থিতি, অন্যটি অধপতনের চরম সীমা প্রণশ্যতি। শ্রুতির ভাষায় একটি প্রাজ্ঞভূমি, অপরটি বৈশ্যানর ভূমি। দৃষ্টিকোণে উভয়ের পৃথক ভাব। যোগী যোগ পথে, ভোগী ভোগ পথে। চোর চোর নহে, প্রকৃত চোর আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গে। জ্বলন্ত উদাহরণ দিয়ে গেলেন আমাদের জগৎগুরু। চক্ষু হরণ করে পতঙ্গের বুদ্ধি, রূপে আকৃষ্ট করিয়া ঘটায় পতঙ্গের অকাল মরণ অগ্নিতে। এই সমস্ত উপদেশবাণীর জগৎগুরু অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষের জন্য পরম মুক্তির অমৃত ধারা সিঞ্চন করেছেন। প্রণম শ্রী গুরুদেব, জয় গুরু জয়। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, জয় গুরু জয়। প্রণম শ্রী গুরুদেব, জয় গুরু জয়। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, জয় গুরু জয়। গুরুদেব মহেশ্বর, জয় গুরু জয়। গুরুদেব পরম ব্রহ্ম, জয় গুরু জয়। সচ্চিদানন্দ গুরু, জয় গুরু জয়। শিব গুরু শ্রী গুরু, জয় গুরু জয়। সদ্গুরু জগৎগুরু,
জয় গুরু জয়, গুরুদেব কল্পতরু জয় গুরু জয়। ভব কর্ণধার গুরু জয় গুরু জয়, ইষ্টদেব গুরুদেব জয় গুরু জয়। কৃপা করো গুরুদেব জয় গুরু জয়, পার করো গুরুদেব জয় গুরু জয়। একবার জয় দাও জয় দাও, গুরুদেবের নামে একবার জয় দাও জয় দাও। কিতাব জ্বালা দূরে যাবে, জয় দাও জয় দাও। তাপিত প্রাণ শীতল হবে, জয় দাও জয় দাও। অশান্ত মন শান্ত হবে, জয় দাও জয় দাও। বাহু তুলে প্রেমানন্দে, জয় দাও জয় দাও। মা জননী সকল মিলে উলুধ্বনি দাও, ভক্তবৃন্দ সবাই মিলে জয় ধ্বনি দাও। ভক্তবৃন্দ সবাই মিলে জয় ধ্বনি দাও। জয় গুরু 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 জয় গুরু। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম, রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব লক্ষ্মণ। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম, রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব লক্ষ্মণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম
হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ব্রহ্মযজ্ঞ কর মন দিয়ে, প্রাণাপানের আহুতি। ব্রহ্মযজ্ঞ কর মন দিয়ে, প্রাণাপানের আহুতি। অনাহুত শব্দ কর ওমকারের আরতি। ব্রহ্মযজ্ঞ কর মন দিয়ে, প্রাণাপানের আহুতি। যজ্ঞের হোতা আর জমনীয়, দমকে পুরোহিত বরণ। শামকে তন্ত্র ধার কর, যজ্ঞেশ্বর শ্রীপতি। ব্রহ্মযজ্ঞ কর মন দিয়ে, প্রাণাপানের আহুতি। ত্রিগুণের মেঘলা করে, জগকুণ্ড সহস্রে। ধ্যানাসনে দ্বিদল
মন দিয়ে প্রাণাপানের আহুতি। পঞ্চতত্ত্বে বেদীর প্রথা ধর্ম ঘটে স্থাপিবে তথা। শান্তি বাড়ি পূর্ণ কর দিয়ে দয়া বস্ত্রের স্মৃতি। ব্রহ্ম জগ পর মন দিয়ে প্রাণাপানের আহুতি। এই ষোড়শ উপাচারে জগকুণ্ড সহস্রারে ওম তৎসৎ স্বাহা বসৎকারে জগ হোমের রীতি। ব্রহ্ম জগ কর মন দিয়ে প্রাণাপানের আহুতি। অনাহুত শব্দ কর ওমকারের আরতি। ব্রহ্ম জগ কর মন দিয়ে প্রাণাপানের আহুতি। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। ওম অখণ্ড মণ্ডলকারং ব্যাপ্তমেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ওম গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। অত গীতার ধ্যান প্রারম্ভম। ওম পার্থায় প্রতিবুধিতং ভগবতাং নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন গ্রথিতং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম। ওম অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীম অষ্টাদশাধ্যায়িনীম অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম। ওম নমস্তুতে ব্যাস বিশাল বুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায় তপত্র নেত্র येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ प्रपन्नो परिजाताय तोत्रो वेत्रोऽकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। ॐ सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ भीष्मद्रोण तटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण बहुनी कर्णेन बेलाकुला ॐ अश्वत्थामविकर्णघोरं मकरदुर्योधनावर्तिनी सत्तीर्नाखुलपण्डैवै रणनदीकवर्तकः केशवः ॐ पराशर्य वजहसारो जामलङ्गितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथासंबोधनाबोधितम् ॐ लोके सज्जन षट्पैदै रह रह पेपीयमानं मुदा भुवद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रधंसिनाशेषे ॐ कामि करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मुरुस्तम्भन्ति दिव्यस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रामो उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ॐ ध्यानं वस्ति तद्गतेन मनसा पुष्यन्ति यं योगिनो यस्सं तं न विदुः सूरा असुरगण दवै तस्मै नमः ॐ नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय भेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्ष्ये सनातनं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् अतो मङ्गलचरणं समाप्तम् ॐ यदस्करां परिभ्रष्टं मात्रहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवत् तत्सर्व तत्प्रसाद जनार्दनं जय गीता जय गीता जय गीता ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतार तृतीय अध्याय कर्मयोग नामकम् अर्जुन उवाच ॐ जयसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॐ विमिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं महाशिव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयः प्राप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोके हस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनाम् ॐ न कर्मणामनारम्भन् निष्कर्मं पुरुषाश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधि आगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ज्यावसः कर्म सर्वोपकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् ॐ इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते स्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवते अर्जुन ॐ कर्मेन्द्रियैः कर्मं युगमं असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ज्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन
प्रसद्येदकर्मणः ॐ नमः भगवते वासुदेवाय यज्ञार्थात्कर्म नहन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदोर्तं कर्म कुन्तेयो मुक्तसङ्गः समाचर ॐ सः यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविशुद्धम् एष वोस्तिष्ठकामोधूक ॐ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तो भः परस्परं भावयन्तोः श्रेयः परं व्यप्सथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दश्यन्ते यज्ञभावितः तर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेन एव स यज्ञाशिष्टाशिनोः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्लिशोऽयि भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त आत्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्नसम्भवोः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्य ॐ अघायोरिन्द्रियारामो मुखं पार्थ सजीवति यस्तत्तरतिवेरेव सदात्मतृप्तश्च मानवः ॐ आत्मन्येव ससन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन ॐ न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपश्रयः तस्मात् सक्तो सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो ज्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थितो जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि संपुष्यन् कर्तुमर्हसि ॐ यत् यदाचरति श्रेष्ठतत्त्वदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावप्तमवक्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ज्यहं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यपार्थो सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तस्य मुपहन्यामिमाः प्रजाः सक्त्वा कर्मण्य विद्वांसो याता कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वानस्तथा शक्त श्रीकीर्षुरलोकसङ्ग्रहम् ॐ न बुद्धिभेदं जनयद् अज्ञानं कर्मसङ्गिनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वानोक्तो समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ तत्त्वावित्तो महाबाहु गुणकर्मा विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते ॐ प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदुमन्दत् कृष्णभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यसदात्मचेतसा ॐ निराशीर्निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतो जरः ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवः सद्दवन्तो हनुष्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॐ ये तदेव्यसूयस्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ॐ सर्वज्ञानविमूढस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं षष्ठते स्वस्यः प्रकृतिर्जानवानपि ॐ प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तैर्नो वशमागच्छेत् तो जेषु परिपन्थिनौ श्रेयन् साधर्मो विगुणः परो धर्मात् सुनिष्ठितात् सधर्मे निधनं श्रेयो परो धर्म भयावहः अर्जुनाय वाच ॐ अथो केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाञ्छेयो बलादीपनियोजितः श्रीभगवानुवाच ॐ कामो एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशान महापाप्मा विद्युनैमिह वैरिणं धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शमलेन च